Dear students, the types of society that live on this earth, and they had been living on this earth. ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे जो जिन टाइप्स की मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मिशीनियस एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र भी किया है, वो डेमोग्राफर भी थे. तो देखिए इन्होंने इन सोसाइटीज़ का जिक्र किया, इससे हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ ख़ास तौर पे जो हमारी आबादी के अंदर तब्दीलियाँ हैं उसका हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलता है. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बारे में, तो अब मैं आपको बताऊंगी हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी के बारे में. ये वो सोसाइटीज़ हैं जो ज़्यादा डिपेंड करती हैं गेजिंग ऑफ शीप एंड एनिमल्स और हॉर्टिकल्चर के ऊपर जो है इनका जो है ग्रीनरी जहाँ पे आप कह लीजिए कि होती है, ये उसके ऊपर इसका इन्हिसार जो है वो होता है. Some 10,000 to 12,000 years ago, अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ जाएं, as the timeline inside the back cover shows, a new technology began to change the life of the human being. ये उस ज़माने के हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसको हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटीज़ का नाम दिया गया फॉर द हंटर एंड गैदर सोसाइटी. आज की दुनिया में भी ये आपको लोग मिलेंगे जो मवेशी चढ़ाएंगे जिसका इन्हिसार उनके ऊपर होगा, उसके अलावा वो ज़्यादा किसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं करेंगे. हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल टाइप जो लाइफ होती है, वो जो एक एक्टिविटी है उनके ऊपर उनका गुजारा जो है वो होगा. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हंटर एंड गैदर सोसाइटीज़ जो थी वो 10 मिलियन लोग आज भी पाए जाते हैं. इस टाइप के लोग 150 से लेकर 175 मिलियन लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं. दे आर नॉट मच दैट डिफरेंस. जो आपकी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी उससे बहुत इनका डिफरेंस नहीं है. अब देखिए वो तो बिल्कुल आपको हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की जब मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई, तो ये देखें ये जानवर को चराना, जिसको आप कहते हैं उनको पालना, और इनके ऊपर उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है, दिस सॉर्ट ऑफ लिविंग विच इज़ आप कह लीजिए कि लिटिल एडवांस फ्रॉम द टाइप हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी. तो ये आपको जो है वो मिलेंगे और ये टाइप जो है ये आज भी आपको दुनिया में मिलेगी. ऐसा नहीं है कि अब ये नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इनकी तादाद 150 से 175 मिलियन के दरमियान जो है वो मौजूद हैं. दे आर एट लीस्ट 1 to 10 people per square mile with community sizes ranging from around 30 to 700. अगर आप क्योंकि आबादी के कंपोनेंट पे बात करें, देखिए डेंसिटी ऑफ, देखिए ये जो आपके साथ मैंने अभी बात की ये प्रॉब्लली शो करती है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. तो अगर इस टाइप की सोसाइटी जो आप 150 से 170 मिलियन के दरमियान जो है वो मौजूद है अभी भी दुनिया में, 1 से 10 लोग पर स्क्वायर माइल विद कम्युनिटी साइज अराउंड 30 to 700, 30 से कुछ 100 तक इनका कम्युनिटी साइज हो सकता है और ये आपको मिलेंगे. पीपल डेवलप हॉर्टिकल्चर द यूज ऑफ हैंड टूल टू रेज क्रॉप्स. इनका जानवरों के ऊपर इन्हिसार या ग्रीनरी के ऊपर इन्हिसार, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने टूल का इस्तेमाल किया क्रॉप्स को उगाने के लिए या क्रॉप्स की तरफ के पेशे की तरफ जाने के लिए. Using a hoe to work the soil and a digging stick to punch holes in the ground to plant seeds may not seem like something that would change the world, but these inventions allowed people to give up gathering in favor of throwing food for themselves. अब इन्होंने जब डिगिंग की, जब ज़मीन को इन्होंने होल्स जो थे वो पंच किए, तो ये वो था जब इंसान ने, ये वो दौर था जब पूरी दुनिया ही शायद इसकी तरफ थी. जैसे कि मैंने हंटिंग एंड गैदरिंग भी एवोल्यूशन तो इंसानों का वहीं से हुआ, तो ये भी वो लोग थे जब इंसान इसकी तरफ आया तो इन्होंने इस ग्रोइंग ऑफ फूड को फेवर करना शुरू किया. इंसान ने कहा कि नाउ वी आर नॉट सफिशेंट, द फूड अवेलेबल जो कि दरिया के साथ कहीं पे घास की फॉर्म में अवेलेबल है या दरख्त के ऊपर अवेलेबल है, डेट इज़ नॉट नाउ सफिशेंट फॉर द ग्रोइंग नीड ऑफ द ह्यूमन बींग. तो इंसान ने खुराक को उगाने पे तवज्जो दी और यहाँ से इंसानों की आबादियों में इजाफा भी होना शुरू हुआ. खुराक की जब इंसान ने ग्रिप इंसान की इख्तियार कर ली और इंसान को पता चल गया कि खुराक को हम उगा भी सकते हैं. ये आप एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर देख रहे हैं. ये जो ड्रेसेस नज़र आते हैं ये अभी भी अगर आप में से किसी को तजर्बा हुआ हो या आपने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो ये आपके जो आपका इंटीरियर यूरोप है वहाँ पे जो आपको विलेजेस हैं आज भी इस तरह से इंग्लिश वेमेन जो हैं ये आपको खेतों में इसी तरह से काम करती नज़र आएंगी. So this is a type of lifestyle they live. This is how they live
a simple lifestyle but very much focused on the growing of food. The first humans to plant gardens lived in the fertile regions of the Middle East. یہ بھی ساتھ ساتھ ہسٹری پتہ چلتی ہے. دا فرسٹ ہیومن جنہوں نے پلانٹ گارڈن کیے تھے انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر اس کو کیا تھا. کلچر ڈیفیوز اسپریڈ دس نالج ٹو امیرکا اینڈ ایشیا اینڈ ایونچولی آل اوور دا ورلڈ. اس طرح سے امریکہ، ایشیا اور آل اوور دا ورلڈ میں یہ والے جو لوگ تھے وہ پھیل گئے، اور اس کی ہمیں ابھی بھی آثار جو ہے وہ نظر وہاں پہ آتے ہیں. ہنٹرس اینڈ گیدرس جو تھے they were living where food was plentiful, probably saw little reason to change their life. جس طرح سے ہنٹر اینڈ گیدرس نے اپنی لائف کو جو بہت انہوں نے فوکس نہیں کیا ٹو اڈاپٹ نیو ٹیکنالوجیز، ٹو اڈاپٹ نیو انوینشنز، اس طرح سے جو پیسٹورل سوسائٹیز کے لوگ تھے جو ہارٹی کلچر پہ ڈپینڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھی بیکاز انہوں نے ابھی ہم آگے آئیں گے ایگریکلچر ریولوشن کی طرف، انہوں نے بہت لمیٹڈ طریقے سے خوراک کو اگانا شروع کیا. صرف ایک ہاتھ میں اوزار لے کے اس کے اوپر جب انسان نے کام شروع کیا تو پیپل لیونگ ان دا ڈرائی ریجن، خاص طور پہ جو ڈرائی ریجن کے لوگ تھے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ آپ کا ڈرائی ہو سکتا ہے، مڈل ایسٹ آپ کا یا جہاں پہ ماؤنٹینیس ریجن ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کو دے فاؤنڈ لٹل یوز فار دا ہارٹیکلچر بیکاز دے کوڈ ناٹ گرو مچ فوڈ اینی ویز. ایسے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ریت ہوتی ہے یا جہاں پہ صحرا ہوتا ہے یا جہاں پہ ماؤنٹینس ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پلین زمین آپ کو جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، ایسے علاقوں کے لوگوں نے اس کو پھر گیو اپ بھی کیا. تو آپ کی جو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کے بعد بہرحال یہ سوسائٹیز بھی مارز وجود میں آئیں جب انسان نے اپنے ہاتھ میں اوزار لیا اور انسان نے خوراک کو ذرا گرو کرنا جو ہے وہ شروع کیا. آج بھی اس ٹائپ کی، لیکن یہ پیور ایگریکلچر سوسائٹیز نہیں، اس کا ذکر میں آپ کے ساتھ بعد میں کروں گی، کیونکہ ایگریکلچر کے اندر انسان نے بڑی ایڈوانسمنٹ ایک لی تھی، اور ایگریکلچر سے ہی اتنی ایڈوانس ہم ہوئے تھے کہ پھر ہم انڈسٹری کی طرف گرو کر گئے تھے. انسان ایگریکلچر میں اتنا بنا لیتا تھا کہ اس کو ضرورت پڑ گئی کہ مشین کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس ایگریکلچر کی گروتھ کو جو ہے وہ مشین میں ہم لے کے جائیں، اور پھر انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ ہمارا بعد میں آیا تھا.